अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वोकेबगर। आज की इस वीडियो में हम स्टेशनरी के रिलेटेड इंग्लिश अल्फाज की वोकेबलरी जानेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सादा कागज़। सादा कागज़ को इंग्लिश में ब्लैंक पेपर कहते हैं। ब्लैंक पेपर। नीली स्याही को इंग्लिश में ब्लू इंक कहते हैं। ब्लू इंक। काली स्याही को इंग्लिश में ब्लैक इंक कहते हैं। ब्लैक इंक। इंक पैड। इंक पैड को इंग्लिश में इंक पैड ही कहते हैं। इंक पैड। पैमाना। पैमाना को इंग्लिश में रूलर कहते हैं। रूलर। सुआ। सुआ को इंग्लिश में बॉटकिन कहते हैं। बॉटकिन। फाइल को इंग्लिश में भी फाइल ही कहते हैं। फाइल। टेप। टेप को इंग्लिश में भी टेप कहते हैं। टेप। कलम। कलम को इंग्लिश में पेन कहते हैं। पेन। अक्सी कागज़। अक्सी कागज़ को इंग्लिश में ट्रेसिंग पेपर कहते हैं। ट्रेसिंग पेपर। रोगनी कागज़। रोगनी कागज़ को इंग्लिश में ऑयल पेपर कहते हैं। ऑयल पेपर। रद्दी की टोकरी। रद्दी की टोकरी को इंग्लिश में वेस्ट पेपर बास्केट कहते हैं। वेस्ट पेपर बास्केट। रजिस्टर को इंग्लिश में भी रजिस्टर ही कहते हैं। रजिस्टर। स्याही को इंग्लिश में इंक कहते हैं। इंक। स्याही दान। जिसमें स्याही डाली जाती है उसे इंक पॉट कहा जाता है। इंक पॉट। रसीद बुक को इंग्लिश में रसीट बुक कहते हैं। रसीट बुक। इसको रिसेप्ट नहीं पढ़ेंगे, रसीट पढ़ेंगे। पी इसमें साइलेंट होगा। रिसीट बुक। नकल करने वाला कागज़। नकल करने वाले कागज़ को इंग्लिश में कार्बन पेपर कहते हैं। कार्बन पेपर। कागज़ तराश को इंग्लिश में पेपर कटर कहते हैं। पेपर कटर। कॉर्क जो बोतल को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसे इंग्लिश में भी कॉर्क ही कहते हैं। कॉर्क। कॉर्ड। कॉर्ड को इंग्लिश में भी कॉर्ड ही कहते हैं। कॉर्ड। कागज़ दाब। कागज़ दाब को इंग्लिश में पेपर वेट कहते हैं। पेपर वेट। जिल्द साजी। जिल्द साजी को इंग्लिश में बुक बाइंडिंग कहते हैं। बुक बाइंडिंग। प्रकार को इंग्लिश में डिवाइडर कहते हैं। डिवाइडर। आधी रसीद। आधी रसीद को इंग्लिश में काउंटर फॉइल कहते हैं। काउंटर फॉइल। अखबार। अखबार को इंग्लिश में न्यूज़पेपर कहते हैं। न्यूज़पेपर। रोज़नामा। रोज़नामा को इंग्लिश में डेली पेपर कहते हैं। डेली पेपर। पर का कलम। जो कलम पर के ज़रिए से बनाया जाता है उसे क्विल पेन कहते हैं। क्विल पेन। हिसाब रखने वाली किताब। हिसाब रखने वाली किताब को लेजर कहते हैं। लेजर। पेन वाली गद्दी। पेन वाली गद्दी को इंग्लिश में पेन कुशन कहते हैं। पेन कुशन। लेड पेंसिल को इंग्लिश में भी लेड पेंसिल ही कहा जाता है, जिसे हम आम जुबान में कच्ची पेंसिल कहते हैं। लेड पेंसिल। पंच मशीन। पंच मशीन को इंग्लिश में पंच मशीन ही कहा जाता है। पंच मशीन।
کاپی کرنے والی پینسل، کاپی کرنے والی پینسل کو انگلش میں کاپینگ پینسل کہتے ہیں، کاپینگ پینسل۔ پوسٹ کارڈ، پوسٹ کارڈ کو انگلش میں بھی پوسٹ کارڈ ہی کہتے ہیں، پوسٹ کارڈ۔ ڈاک ٹکٹ، ڈاک ٹکٹ کو انگلش میں پوسٹیج اسٹیمپ کہتے ہیں، پوسٹیج اسٹیمپ۔ کلپ، کلپ کو انگلش میں بھی کلپ ہی کہتے ہیں، کلپ۔ دعوت نامہ، دعوت نامہ کو انگلش میں انویٹیشن کارڈ کہتے ہیں، انویٹیشن کارڈ۔ کتابیں، کتابوں کو انگلش میں بکس کہا جاتا ہے، بکس۔ پینسلیں، پینسلوں کو انگلش میں پینسلز کہتے ہیں، پینسلز۔ تختہ سیاہ، تختہ سیاہ کو انگلش میں بلیک بورڈ کہتے ہیں، بلیک بورڈ۔ کاپی، کاپی کو انگلش میں نوٹ بک کہا جاتا ہے، نوٹ بک۔ اسکاچ ٹیپ، اسکاچ ٹیپ کو انگلش میں بھی اسکاچ ٹیپ ہی کہتے ہیں، اسکاچ ٹیپ۔ کینچی، کینچی کو انگلش میں سیزرز کہتے ہیں، سیزرز۔ گوند، گوند کو انگلش میں گلو کہتے ہیں، گلو۔ سٹیپلر کو انگلش میں سٹیپلر کہتے ہیں، سٹیپلر۔ ہائی لائٹر، ہائی لائٹر کو انگلش میں ہائی لائٹر ہی کہا جاتا ہے، ہائی لائٹر۔ پینسل شارپنر، پینسل شارپنر کو انگلش میں پینسل شارپنر ہی کہتے ہیں، پینسل شارپنر۔ اریزر، اریزر کو انگلش میں بھی اریزر ہی کہتے ہیں، اریزر۔ رنگین پینسلیں، رنگین پینسلیں یا رنگدار پینسلیں، ان کو انگلش میں کلرڈ پینسلز کہا جاتا ہے، کلرڈ پینسلز۔ نقشہ، نقشہ کو انگلش میں میپ کہتے ہیں، میپ۔ زاویہ ناپنے کا آلہ، زاویہ ناپنے کے آلے کو انگلش میں پروٹریکٹر کہتے ہیں، پروٹریکٹر۔ کیلکولیٹر، کیلکولیٹر کو انگلش میں کیلکولیٹر ہی کہتے ہیں۔ بال پن، بال پن کو انگلش میں بھی بال پن ہی کہتے ہیں۔ فائل ہولڈر، فائل ہولڈر کو انگلش میں بھی فائل ہولڈر ہی کہتے ہیں۔ ڈسٹر، ڈسٹر کو انگلش میں بھی ڈسٹر ہی کہتے ہیں، جس کی مدد سے تختہ سیاہ کو صاف کیا جاتا ہے۔ بستہ، بستہ کو انگلش میں بیگ کہتے ہیں، بیگ۔ جی تو فرینڈز، یہ تھی آج کی ویڈیو، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔